गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 पुणी आज नवीन नेले बड़ निष्पत्ति जलसेचन क्षेत्र में आज सुवर्ण अध्याय सृष्टि होइछि गोटे दिन में 3037 कोटी टंकार 52टी प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर रखिंट मुख्यमंत्री एथिरे 4टी जिले में 131 कोटी टंका व्यय 6टी प्रकल्पर उद्घाटन होइतिबा बेले 15टी जिले में 2906 कोटी टंकार 46टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। परवर्ती खबर समस्त गरीब एवं श्रमिकों पई सरकार को बड़ निष्पत्ति अपपृष्टि दूरीकरण पाई घर द्वारे पृष्टि योजना रे कुकुड़ा चा बंटन कार्यक्रम आरंभ होइछि। कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई भर्चुआल माध्यम रे यार शुभारंभ करिसंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोड़ी होइतिबा विभागीय अधिकारी माने निज निज जिला रे चिन्हट हिताधिकारी को कुकुड़ा चा बंटन करथिले जहाँकि राज्यर 7 लाख ऊर्ध्व परिवार यह कार्यक्रम में उपकृत हेबे। परिवार प्रति 5टी एवं 28 दिनिया कुकुड़ा चा बिना मूल्य रे प्रदान करा जिवो। यह कार्यक्रम में चलित आर्थिक वर्ष रे प्राय 24 कोटी टंका व्यय हेबो एवं एथिरो दैनिक प्राय 4,50,000 अंडा एवं वर्ष को समुदाय 16 कोटी अंडा उत्पादन होई पारिबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर समस्त छात्र छात्री को मिलिबो एबे सहजरे चाकरी छात्र छात्री मान को मिलिबो खुशी खबर एणिकी सब स्कूल पढ़ा जिवो कोडिंग बा एआई रो व्यवहार याको ने बड़ योजना करुछि सीबीएसई जहाँ फल रे सहजरे पिला पाई पारबे चाकरी। नया शिक्षा नीति नीप 2020 अनुसार केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड गवेषणा किंवा घोषणा करथिला जे छात्र मानक मध्य कोडिंग एवं एआई रो व्यवहार विषय पढ़ा जिवो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री गस्त पर सुरक्षा कड़ाकड़ी आसंता मार्च 5 रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी तेज प्रधानमंत्री मोदी गस्त ओडिशा पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी जांच करा जायछि बोली कहचंती भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह एवं आहुरी मध्य से कहचंती जे मार्च 5 रे प्रधानमंत्री मोदी आसुतबारु 12 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबो बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त गाड़ी मालिकों पुणी एक बड़ खबर फास्टैग केवाईसी अपडेट करिवार समय सीमा मार्च 31 तारीख पर्यंत संप्रसारित होइछि। भारतीय राजपथ प्राधिकरण रो गोटे वाहन गोटे फास्टैग नीति को ने एबे प्रति वाहन रे फास्टैग लागुछि। एही फास्टैग रो व्यवहार कोनसी अन्य वाहन पई व्यवहार होई पारिबो नाही जहाँकि एनएसआई पेटीएम फास्टैग यूजर को जेपरी समस्या न हो सेथिपई केवाईसी समय सीमा बढ़ेबा को निष्पत्ति नैछि। परवर्ती खबर एणिकी ऑनलाइन हेबो खबर कागज एवं पत्रिकार पंजीकरण प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल एक्ट पीआरपी अनुଯାयी 2023 कार्यकारी करिसंती। सरकार गैजेट विज्ञप्ति जारी करी यार नियमावली प्रकाश करिसंती। एहा सहित आईन 2024 मार्च 1 रु लागू होइछि। एणिकी खबर कागज एवं पत्रिका गुड़िकर पंजीकरण पीआरपी अनुଯାयी हेबो। विज्ञप्ति अनुଯାयी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एथिरे नियमावली आनिछंती। परवर्ती खबर एणिकी बाजार को आसिला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बाजार को आसिला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन विशेषकर महिला मानक क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर अधिक परिमाण में देखा जाउछि ताकू किभली रोका जाय पारिबो से नै अहमदाबाद केयर फाउंडेशन तरफ कटक प्रथम करी आरंभ हेबो हेला सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण ड्राइव। एही कैंसर ड्राइव रे 85 जन टीका निया जायछि।
ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 1,400 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେନସନ ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଲହରୀ। ଏଥର ବାକି ଆସିବ ଦରମା ଟଙ୍କା। ସରକାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସରକାର ବିଚାରାଧୀନ ଡିଏ ବକେୟା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଜରିଆରେ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 80ରୁ ବଢ଼ାଇ 85 ବର୍ଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ 85 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ କିମ୍ବା ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ବିଏସକେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ବିଏସକେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନବୀନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ବିଏସକେୱାଇ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏସକେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ବିଏସକେରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆଜି ନବୀନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 504 ଠିକା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ନିୟମିତ କରିବେ। ଗାଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 18.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ବହୁମୁଖୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବର୍ଗର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 2029ର ପୁନଃସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏଥିରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 6,538ରୁ 12,341କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 2ଟି ଥର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।